بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh membuka pembicaraannya dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مسجد وليدة دحلان بإندونيسيا. أنا معكم أحمد عبد الحليم خطاب من مصر، دار الإفتاء المصرية. Beliau mengucapkan selamat datang di Masjid Walidah Dahlan, dan beliau memperkenalkan diri beliau. Beliau adalah Syekh Ahmad Abdul Halim Khattab. Beliau merupakan utusan atau delegasi dari Darul Ifta Mesir. رمضان شهر مبارك عظيم، رمضان شهر بركة، رمضان شهر نور، رمضان شهر الأمة المحمدية. Beliau mengucapkan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan adalah bulan yang agung. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan cahaya dan merupakan rahmah atau rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. أمة كتابها الحمد، نبيها محمد محمود أحمد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد، فهذا الشهر شهر الحمد لله رب العالمين. Beliau mengatakan bahwasanya umat ini adalah umat yang mempunyai kitab yang terpuji, dan nabinya pun bernama Ahmad, yaitu yang paling terpuji, atau Muhammad yang selalu dipuji-puji. Dan Allah adalah zat yang selalu dipuji-puji. Maka bulan ini adalah bulan di mana kita hendaknya senantiasa memuja-puji Allah Subhanahu wa taala. القرآن الكريم 114 سورة، إذا قسمناها على 4 أرباع 7.5 و7.5 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 أصبح الجميع 30 جزءا. يبتدئ بالحمد كما قلنا، هو كتاب حمد لأمة الحمد، نبيها محمود محمد أحمد. 4 أرباع أو 4 أقسام في القرآن الكريم، أولها الحمد، وثانيها الحمد، وثالثها الحمد، ورابعها الحمد. يبتدئ بأول قسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Beliau mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu di dalamnya ada 114 ayat, ada 114 surat, yang mana apabila dibagi 4, kemudian dibagi 4 lagi, maka totalnya akan menjadi 30. Dan Al-Quran ini dimulai dari pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. الجزء الثاني أو الربع الثاني الذي يبدأ بسورة الأنعام مفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya seperempat yang kedua itu juga dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat tersebut berbunyi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Suratul An'am. Di dalam surat Al-An'am. القسم الثالث يبدأ بسورة الكهف، يبتدئ الله سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
Di seperempat yang ketiga, demikian juga Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan surat yang dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayatnya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. القسم الأخير الرابع سورة فاطر، يقول الله سبحانه وتعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض. Kemudian seperempat yang keempat pun Allah Subhanahu wa taala membuka ayatnya dengan pujian juga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir di seperempat yang terakhir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. فهذا الكتاب كتاب حمد للأمة المحمدية التي نحن منها وننتسب إليها ونتشرف بها لله رب العالمين. لما؟ لانتسابنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Al-Quran ini adalah kitab pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi yang senantiasa dipuji, yang mana kita menisbatkan diri kepada nabi dan agama dan kitab ini, maka patutnya kita bersyukur dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. وفي كل صلاة عندما نفرغ من الركوع ونقم من بعده ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ سمع الله لمن سمع الله لمن حمده. فالذي يحمد الله سبحانه وتعالى يسمعه ويجيبه. Dan setiap sholat, setiap selesai rukuk, ketika kita berdiri, maka kita selalu mengatakan apa? Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan siapa yang memujinya. Maka barang siapa yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar pujian darinya. لذا الأمة المحمدية لها مشتركات وقواسم مشتركة مع النبيين والمرسلين السابقين. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kesamaan dengan umat-umat terdahulu, mempunyai kesamaan dengan nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خذ مثلا عن أبي الأنبياء، من هو؟ أبو الأنبياء من هو؟ Siapa bapaknya para nabi, siapa? من هو؟ Nabi Ibrahim. نبي الله إبراهيم رسول الله إبراهيم. قال الله عنه سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وماذا قال في شأن الأمة المحمدية في وفيك وفيه وفينا أجمعين؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Contoh saja bahwasanya ayah para nabi atau bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, yaitu sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. وقال في شأن كليمه موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما. وقال في شأن الأمة المحمدية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga misalnya mengatakan tentang Nabi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya dan Allah berbicara kepada Nabi Musa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman uzkuruni, yaitu berzikirlah atau ingatlah aku
dan bersyukurlah kepadaku. وقال أيضا في شأن كلمه موسى لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال في شأن الأمة المحمدية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kamu takut karena sesungguhnya kamu senantiasa ada di atas, martabatmu senantiasa ada di atas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kalian lemah dan janganlah kalian bersedih karena sesungguhnya martabat kalian itu ada di atas. وقال في شأن حبيبنا ومصطفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال في شأن الأمة المحمدية التي تنتسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan kepadamu yang mana pemberian itu akan menjadikan kamu ridho. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا كتاب الحمد وهذه أمة الحمد وهذا نبينا محمد محمود أحمد، والكل يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الحمد. ونحن في شهر رمضان شهر القرآن شهر الحمد، فلا تغفلوا عن طاعتكم ولا عن عبادتكم لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan beliau mengatakan, maka Al-Quran merupakan kitab pujian, dan umat kita adalah, atau umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terpuji, dan Nabi kita adalah Nabi yang senantiasa dipuji, dan semua dari kita hendaknya senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita lalai di bulan Ramadan ini untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.